Wadidaw, wadidaw, teman-teman. Lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilannya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita kumpulkan satu persatu. Ada motor cross teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada loader teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada ekskavator teman-teman. Keren ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada forklift teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada pesawat terbang teman-teman. Keren sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk molen teman-teman. Keren ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk tangga teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil derek teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ada mobil ambulan teman-teman. Keren ya teman-teman. Ini lihat teman-teman, ada mobil balap McQueen. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada dump truck teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk sampah teman-teman. Keren teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil bus toilet teman-teman. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada mobil tangki teman-teman. Mantul.
Widih, lihat teman-teman, ada tank militer teman-teman. Keren sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil polisi teman-teman. Mantul teman-teman. Ini lihat teman-teman, ada bulldozer teman-teman. Keren sekali teman-teman. Widih, lihat lagi teman-teman, ada helikopter teman-teman. Mantul teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada silinder teman-teman. Keren ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk ekskavator teman-teman. Mantul teman-teman. Ada kereta api Thomas teman-teman. Keren sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada pesawat tempur teman-teman. Mantul teman-teman. Oke teman-teman, sekarang mainannya sudah kita kumpulkan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe. Dadah teman-teman.